Indonesia, kerajaan kepulauan terbesar di dunia. Negaranya beragam dalam hal bahasa, budaya, dan tradisi. Namun masyarakatnya tetap bersatu. Pendidikan itu penting, seperti halnya perkembangan moral. Pendirian IMEC, Kontes Moral dan Etika Internasional di Indonesia, telah berperan penting dalam memperkenalkan prinsip-prinsip moral yang baik kepada pemuda di seluruh negeri melalui ajaran 38 berkah kehidupan yang menguntungkan. Did any one of you feel relaxed? Anyone feeling relaxed? Could you raise your hands? Ada nggak yang merasa dirinya rileks atau santai? Boleh raise hand, kata Bante. Okay, good. Right. Okay. Okay. Wow. We meditated for like 15 minutes. I hope that you can stay with the voice almost all the time. Hello? Okay. We meditated for 15 minutes. I hope that you didn't feel that it's too long. Oh, Bante bilang kita meditasi selama 15 menit. Semoga teman-teman nggak berasa kalau itu lama ya. But meditation is pretty much needed when we want to learn something. Tapi meditasi itu sangat penting, kata Bante, dan dibutuhkan kalau misalkan kita mau belajar sesuatu. Because your mind is like a computer that needs space to operate. Karena pikiran kita tuh seperti komputer yang butuh ruang kalau misalkan kita mau jalankan. If you want to buy a new iPhone, how many gigs of RAM would you buy? Kalau kita mau beli iPhone, kira-kira kita pilih giga yang berapa? Well, maybe 64, 128, but of course not 16 because that is not enough. Kata Bante mungkin 64 atau di atasnya ya, nggak mungkin 16, karena itu nggak cukup, kata Bante. And when we meditate, we clear the space so that we have more space in order to download new stuff. Dan kalau kita mau dapat space atau ruang yang lebih, kita kan harus hapus beberapa space yang lain biar kita bisa download apa yang kita mau. So let's see what we have today, 38 blessings. Jadi kita mulai dengan yang kita punya hari ini, 38 berkah utama. Well, I'm not going to go back into the background how the 38 blessing happened. Jadi Bante nggak akan mereview lagi nih ke belakang gimana 38 berkah utama ini terjadi. But the idea is the Buddha gave these 38 blessings for those who want to have progress in life. Tapi Buddha memberikan 38 berkah ini untuk orang-orang yang mau memiliki kemajuan dalam hidupnya. And in order to have progress, the 38 blessings are the surplus. Dan kalau misalnya kita mau mengalami kemajuan, 38 berkah utama ini yang akan mendorong itu. If you miss some of them, you can still have progress in life, but it's going to be harder. Jika kita kelewatan, kita bisa sih maju dalam hidup, tapi mungkin akan lebih sulit. It's like you walk stairs, walking upstairs. If you walk one by one, step by step,
it's gonna be easy. Sama seperti kalau kita naik tangga, kalau kita naik satu persatu itu akan lebih mudah. But when you walk and you miss some step, maybe you have to jump, it's gonna be harder. Tapi kalau kita lewatin satu tangga aja, katanya Bante bakal. So we talk about group number 1 to turn back on Jadi kita sudah berbicara unwholesomeness. tentang grup untuk menghiraukan yang perbuatan tidak terpuji. That's very important because if you want to have progress in life, you need to walk away from the darkness. Karena kalau kita mau mendapat kemajuan dalam hidup, kita harus menjauh dari kegelapan. Especially the first one, very important, stay away from fools. Jadi yang pertama itu yang paling penting, kita harus menjauhi orang yang tidak bijaksana. And then the second one, stay close to the wise. Dan yang kedua, kita harus dekat dengan orang bijaksana. And number 3, the third one, pay respect to those who are worthy. Dan perhatikan orang yang patut dihormati. And if we can follow these 3 blessings, we can turn ourselves away from the darkness. Dan kalau kita bisa jalankan 3 berkah ini, kita bisa menjauhi diri kita dari kegelapan. And once this is done, the second group is to prepare ourselves readiness for self-development. We need to be ready. Dan kalau misalkan kita mau siap, kita harus siap secara perkembangan diri kalau kita mau lanjut ke step selanjutnya. And we be ready if we live in a good place. Dan kita akan siap kalau kita tinggal di tempat yang sesuai. If we have planted some merit. Kalau kita udah menanam kebajikan. And if we have proper life goals. Dan kita punya tujuan yang jelas di hidup kita. If you have these 3 blessings, you're ready for the next. Kalau kita udah punya 3 berkah ini, kita udah siap untuk ke berkah selanjutnya. But if you don't, like, oh, I don't have good environment. Kalau kita belum, kayak, oh, kita belum tinggal di lingkungan yang sesuai nih. Can you come to group number 3? Yes, you can. Apakah kita It's going to be harder. So what group number 3 is about? To be dependable upon yourself. Jadi grup 3 itu adalah kita harus bisa bergantung pada diri kita sendiri. Like you can become a superhero for yourself. Jadi kita bisa jadi superhero buat diri kita sendiri. Which one would you like? Superman. Mana nih yang teman-teman suka, Superman Batman. atau Batman? Kak Bante, boleh raise hand. Or One Piece. Atau One Piece, kata Bante. I don't know much. Naruto, I know Naruto. Atau Naruto. Okay. In order to be dependable upon yourself, then you need to have 4 things. Jadi supaya kita bisa mandiri, kita perlu yang namanya First one, blessing number 7. Be a scholar. Jadi yang pertama itu adalah berkah nomor 7, kita harus berpengetahuan luas. Which means you need to have a lot of knowledge. Yang berarti kita harus punya pengetahuan yang banyak. Number 8, living an artistic way of life. Yang ke-8, kita harus berketerampilan. But this doesn't mean that you need to be an artist. I will explain. Tapi ini bukan berarti kamu harus jadi artis atau bintang ya, nanti Bante akan jelaskan. Number 9, you need to have good discipline. Yang ke-9, kamu harus terlatih baik dalam tata susila atau disiplin. And number 10, you need to have good speech. Dan yang ke-10, kamu harus ramah tamah dalam ucapan. If you have these 4, you have superpower.
Jadi kalau kamu udah punya 4 ini, kamu nanti bisa punya kekuatan super. These four can be considered artfulness in life. Jadi kita bisa anggap 4 berkah ini adalah seni dalam hidup. And we have artfulness in knowledge. Dan kita punya seni dalam pengetahuan. And we know how to use it. We have artfulness in application. Dan kita punya seni dalam melakukannya. And when we have these two power, we know how to properly use them. Dan kita harus tahu cara menggunakannya. And the most important thing is you know how to speak to other people. Dan kita harus punya seni dalam berbicara, bagaimana cara kita ngomong ke orang lain. These are four superpower. Dan 4 ini. So let's begin with blessing number 7, being a scholar. Jadi berkah nomor 7, berpengetahuan luas. This one doesn't mean that you will have to open a book and there will be a tree coming out from the book. This is just an analogy that like reading books is like having more knowledge. Ini bukan berarti kamu harus buka buku lalu bakal ada pohon keluar dari bukunya, tapi lebih ke kamu baca buku supaya kamu dapat pengetahuan. Then what does being a scholar mean? Jadi apa maksudnya berpengetahuan luas? Being a scholar means that you have a lot of knowledge on which different aspects. Jadi berpengetahuan luas artinya kamu punya pengetahuan di berbagai aspek. And this knowledge will make your life better. Dan pengetahuan ini akan membuat hidup kamu menjadi lebih baik. So I guess you have some translation of the word scholar. Jadi kita punya terjemahan untuk scholar, itu seperti gelar gitu ya. But there is another word, it's called being a wise. Tapi ada kata lain, yaitu menjadi bijaksanawan. Then we have to understand that being a scholar and being a wise, they are not the same. Jadi punya gelar atau sarjana dan juga menjadi orang yang bijaksana itu berbeda. Being a scholar means you have a lot of knowledge. You are an expert. Jadi kalau kita sarjana, kita artinya tuh kita adalah expert atau punya banyak pengetahuan. But being a wise means that you can use that knowledge to benefit yourself and other people. Jadi kalau kita jadi bijaksanawan, kita menggunakan pengetahuan kita itu untuk membantu orang-orang lain. Especially for other people. Ya, terutama untuk orang lain ya. So now you probably have the proper translated word for being a scholar. Jadi mungkin kita udah ngerti nih sekarang apa artinya menjadi sarjana. So what are qualifications? If you want to be a scholar, what do you need? Jadi apa sih yang kita butuhkan kalau kita mau jadi sarjana? You need to love learning. You need to love learning. Hello? Hello, can you hear me? Yeah, I said something that you didn't translate. So I said you need to love learning. Oh, kita harus mencintai belajar. It's like you never want to stop. Anyone who like to continue your study to PhD. Ada nggak yang mau sampai S1 atau S2 kata Bante belajarnya? Oh, okay, some, yeah. Good. Anyone who feel like when I finish my bachelor, it's done. I don't want to study anymore. Oh, kata Bante ada nggak yang udah saya S1, terus udah kamu nggak mau lanjut lagi? If you have a habit of wanting to know something new the whole time, then you can be a scholar. Kalau kamu punya habit atau kebiasaan untuk mau tahu lebih dalam lagi tentang sesuatu, kamu mungkin bisa jadi sarjana, kata Bante. Number one, pass. Number one. Apakah kamu kayak gitu? Nomor 1? Okay.
Number two, when you learn, you must be able to memorize. Dan yang kedua, kalau kamu belajar, kamu harus bisa punya kekuatan mengingat. If you read a lot of books but you don't remember anything, you cannot be a scholar. Kalau kamu baca buku tapi kamu nggak ingat apa-apa, kamu nggak bisa jadi sarjana. Number three, you have to be able to explain to other people what it is. Yang ketiga, kamu harus bisa jelaskan kepada orang lain apa yang dimaksud. For example, if you like music, Seperti contoh, kamu suka musik. you must be able to explain to other people what music you play Kamu harus bisa jelasin ke orang, kamu main musik apa sih? and why you like it. Dan kenapa kamu suka itu? Is that jazz, Apakah itu or jazz, Beethoven, Chopin, classical music? atau Beethoven, dan Bante yang sebutkan, atau musik klasikal, kata Bante, musik klasik. If you like cooking, Kalau kamu suka masak, you must be able to explain how to cook. kamu harus bisa jelasin gimana caranya masak. And you must understand why you like it. Dan kamu harus mengerti, kenapa sih aku suka hal itu? Because someone else like it and you copy them. Karena seseorang mungkin suka, terus kita contoh mereka. Because your moms, your dad told you to like it. Atau mungkin papa mama kita suruh kita untuk, kamu harus suka. Or because you want to be a doctor so you can help other people. Or that you want to be a doctor so you can help other people. Atau mungkin kita menjadi dokter supaya kita bisa bantu orang lain. Okay. And also you must be able to understand application so you can use the knowledge. Dan kita juga harus tahu cara melaksanakannya supaya kita bisa melakukan pengetahuan yang kita punya. Maybe some people can like, making some kind of arts. Mungkin beberapa orang suka yang namanya prakarya ya, atau bikin seni. But if you cannot sell them, that's not practical applications. Tapi kalau kamu nggak bisa jual seni kamu, itu namanya bukan kamu bisa mengaplikasikan itu. Some people may like dancing. Beberapa orang mungkin suka menari, But if you cannot be a YouTuber dancer, then that doesn't count. tapi kata Bante, kalau kamu nggak bisa jadi YouTuber yang menari, itu berarti kayaknya nggak terhitung deh. Okay? Understand? Oke, apakah bisa dimengerti? Okay, so far so good? Apakah sejauh ini aman? There are 4 kinds of knowledge. Ada 4 jenis pengetahuan. Because, okay, being a scholar, you need to have a lot of knowledge. Oke, jadi menjadi sarjana, kita punya banyak pengetahuan. Number 1, knowledge in depth. Jadi yang pertama, pengetahuan tentang hutang. This picture may be a bit misleading. Gambar yang Bante tunjukkan ini mungkin agak bingung ya kita lihatnya, kata Bante. Because knowledge in depth doesn't require you to do scuba diving. Karena kalau misalnya kita punya pengetahuan tentang hutang, ini nggak berhubungan sama scuba diving atau menyelam. But it means that you like to deep dive into what you learn. Tapi ini artinya kita punya pendalaman terhadap apa yang kita pelajari. If you like music, maybe playing piano, you want to play all the pieces. Kalau kamu suka musik, mungkin kamu mau main piano dan kamu pengen belajar semuanya. And if you like to cook, for example, like you like to cook what kind of food? Indonesian food? I don't know. Yeah, Indonesian food. Fried rice, maybe. Fried rice, okay. Is that chicken fried rice? Then you will try chicken fried rice is to okay. learn how to cook all the menus in Indonesian cuisine.
Oh, kalau kita suka masak, mungkin kita mau masak semua makanan masakan Indonesia gitu ya. That's called knowledge in depth. Oh, itu artinya adalah pengetahuan tentang kedalaman. Maaf ya, saya punya masalah koneksi sedikit. Or if you like computer, Atau mungkin teman-teman suka komputer. maybe you want to get the best of computer like me. I graduate computer. Oh, jadi Bante mengambil gelar yang berhubungan dengan komputer, kata Bante. Kalau misalnya kamu suka, mungkin kamu mau belajar itu, kata Bante. And I use AI to make these pictures. Dan Bante katanya pakai AI nih buat menciptakan gambar-gambar ini. That's called knowledge in depth. Jadi itu artinya adalah pengetahuan yang mendalam. Knowledge in breadth is you know many things. Jadi ini pengetahuan tentang banyak hal, itu kita tahu tentang banyak hal juga. Because these days you need many skills. You need to know how to take camera, take photos. You need to know how to cook. You need to know computer. Karena kalau di zaman sekarang, kita harus tahu ya, gimana cara ngambil foto, kita harus tahu caranya ngedit atau banyak hal. Thorough knowledge means that you know all the details. Kalau misalkan keseluruhan pengetahuan itu artinya adalah kita tahu detail dari pengetahuan itu. So knowledge in depth is like you dig a hole. Jadi pengetahuan kedalaman itu seperti kamu menggali sebuah lubang. But thorough knowledge means that you dig many holes. Tapi kalau pengetahuan mendalam itu seperti kamu menggali banyak lubang. So that you can have more details. Supaya kita bisa punya banyak detail. Far-sighted knowledge means that you know why that happens and what will be the consequences. Jadi pengetahuan pandangan jauh artinya adalah kamu bisa tahu nih yang akan terjadi di kedepannya dan kamu tahu apa yang It's konsekuensi yang like akan terjadi. you know the future. But you don't see the future. Hello? Sorry, Lumpy, I have connection problem here. Okay. Can It's you like repeat? you Yes, know the sorry. future, but you don't see the future. Oke, jadi seperti kita tahu masa depan, tapi kita nggak bisa lihat. For example, if you are a doctor, Seperti contoh, misalkan kita seorang dokter, and maybe you look at your patient's face, dan mungkin kita lihat muka pasien kita, you know immediately what problem he has. kita mungkin bisa tahu dari matanya apa nih, dia sakit apa. And that's thorough knowledge. Dan itu adalah yang namanya pengetahuan mendalam. But if you know, if the patient doesn't do anything, what problems he will have, that's far-sighted knowledge. Tapi kalau misalkan kita masih nggak tahu nih pasiennya sakit apa, itu artinya adalah pandangan jauh. If you are a athlete, Kalau kita atlet, you know how much practice you need to do. kita tahu nih sebagai atlet, kita harus berlatih seberapa banyak. If you practice too little, maybe you're not going to win. Kalau kita berlatihnya sedikit, mungkin kita nggak akan menang. So these are 4 kind of knowledge. Jadi inilah 4 pengetahuan. Okay. But some people will also need to put my effort if they like to be scholars. Tapi beberapa orang juga perlu beberapa effort gitu ya, atau usaha untuk mendapatkan sarjana. So you look at yourself in the mirror, whether you are one of these or not. Jadi kamu coba lihat dirimu sendiri di kaca, apakah kamu salah satu dari mereka atau bukan.
The first one, those who learn because of desire. Yang pertama adalah orang yang belajar karena keinginan diri. Oh, I like to have more knowledge so that I could do surgery and become more beautiful. Sorry, Lumpi? I learned so that I could do like plastic surgery and become more beautiful. Oh, jadi kata Bante, atau mungkin kamu mau bisa operasi supaya kamu bisa operasi lebih cantik. Or I learned because I have more money to buy dress so I could be more gorgeous. Atau aku belajar supaya aku bisa dapat banyak uang, supaya bisa beli banyak barang yang buat aku cantik juga. Then you will not be a scholar. Tapi itu kata Bante bukan cara kamu dapatkan gelar sarjana. Or if you get angry at someone and you learn something so that you can take revenge, that's not good either. Atau mungkin kamu marah kepada orang, terus kamu membalas dendam, itu juga nggak bagus, kata Bante. Or you learn something, but your mind think about something else. Yeah, I learned this, so I'm gonna have some vacation, and your mind is with the vacation and not with the things that you learn. Not good. Atau kamu belajar, tapi kamu nggak fokus, kamu malah mikir, aku mau jalan-jalan kemana nih, atau mikir hal yang lain. Kata Bante itu juga nggak bagus. Or if someone force you to learn, you have to learn this. Not good either. Atau seseorang paksa kamu harus belajar. Ini ya, itu juga tidak bagus. Or you learn because you want to make a lot of money. Yeah, and you want to take everyone else's money and take them yours. That's not good. Atau misalkan kamu belajar biar kamu dapat banyak uang, atau misalkan kamu ambil uang itu dari orang lain. Kata Bante itu juga nggak bagus ya. Well, that doesn't mean that you cannot be rich. Tapi itu bukan berarti kamu nggak bisa kaya. But if you want to be the only one who is rich, then that's another thing. That's like based on greed. Tapi kalau misalkan kamu mau menjadi kaya, kata Bante itu berbasis kepada kesombongan diri kamu gitu, keserakahan. Or like, yeah, you being frivolous. Like, I don't care. Whatever. Jadi kamu acuh tak acuh, kamu nggak peduli sama orang lain. And you are not responsible for anything. Not good. Dan kamu nggak bertanggung jawab sama apapun, itu nggak bagus. Or if you learn and you like drinking and alcohol and you're drunk, then that's not good. Atau kamu belajar tapi kamu sambil mabuk, sambil minum-minum, kata Bante itu juga nggak bagus. Or when you learn things but you're not serious, being a childish, everybody's serious is like still children, right? It's like when you learn but you make paper plane and you fly them around, then that's not the best learning. Hello. Oke, sorry Lumpi, connection Did you problem. hear me? Oke, kata Bante. Iya ya, Like- oke, good. Kata Bante. Okay. Oke, So kata Bante. how can we train ourselves to become a scholar then? Oke, jadi tadi kata Bante, atau misalnya kamu mau belajar, tapi ternyata kamu malah buat pesawat kertas, kamu terbang-terbangin, itu juga nggak bagus ya. Terus kata Bante, gimana cara kita dapetin sarjana dong? Because number one, there are so many subjects. You have to focus on some and maybe one. Jadi kata Bante, ada banyak subjek nih yang bisa kita fokuskan, atau mungkin satu hal subjeknya. By the way, let me call this guy James. Jadi Bante akan kasih contoh dan anggap aja orang ini kita panggil James. Do we have James here? Anyone named James? Kita punya orang yang namanya James di sini. No James. Okay. So, James wants to be a guitarist. Jadi si James ini mau jadi pemain gitar. Maybe James need to choose what he should focus on, whether it's gonna be like science or maybe finance or maybe computer or maybe
being a guitarist. Kata Bante, jadi si James ini harus pilih satu fokus yang dia mau, atau dia mau mungkin di bidang keuangan, komputer, atau apa. Then James decides, okay, I focus on being a guitarist because I like music. Jadi James bilang, oke, dia akan fokus kepada gitar, menjadi pemain gitar karena dia suka musik. Number two, James need to put effort into studying music. Jadi James harus punya usaha, dia harus berusaha untuk belajar musik. Number three, James need to keep learning new things, like to ask expert how to play this song, how to improve himself. Jadi James harus belajar banyak hal baru nih, tanya tentang orang-orang yang sudah expert, gimana cara main lagu ini, atau dia harus belajar sendiri nih. James also need to be, possessed professionally and spiritually. Like James need to also meditate. Dan James juga harus yang namanya meditasi. And finally, James need to be able to utilize his knowledge as soon as possible. Dan James juga harus yang namanya mengaplikasikan pengetahuan dia segera. Maybe James will study for 1 year and then he can hold a concert himself. Mungkin James belajar selama setahun, terus dia mau mengadakan konser. But if James will study for 10 years and he is still not able to perform, then he's not a scholar. Tapi kalau misalkan James sudah belajar selama 10 tahun, tapi dia nggak bisa nih yang namanya tampil, berarti dia nggak bisa nih yang mendapatkan gelar sarjana. So scholars know what they good at the best. Jadi sarjana atau cendekiawan ini tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa lakukan dengan baik. For example, I have a video of a teacher that is considered being a scholar in his field. Jadi Bante akan tunjukkan kita sebuah video tentang seorang sarjana, seorang guru yang melakukan pekerjaannya. Now let me play for you. Oke, Bante akan play buat kita. Okay, so this is an example of being a scholar. Jadi ini contohnya kata Bante, caranya menjadi cendekiawan. He has the knowledge and he's so confident in it that this knowledge will not harm him. Jadi ini dia punya pengetahuan, jadi dia percaya diri dan pengetahuan ini nggak akan menyakiti dia. This is the combinations of thorough knowledge and long sight or far-sighted knowledge. Jadi ini kombinasi antara pengetahuan yang mendalam dan juga pengetahuan jarak jauh gitu. Pengetahuan He knows penglihatan about jauh. the conservations of the energy very well. Dia tahu caranya mengkonservasi energi itu. And he knows that the metal ball is not gonna crush his chin. Dan dia tahu kalau bola metal atau bola So if menyakiti dagunya dia. you want to be a scholar, then you need to follow these steps. Jadi kalau kamu mau jadi cendekiawan, kamu harus lakukan step-step ini. And these are some benefits.
Dan ini adalah manfaat yang kamu bisa dapetin. First, you can depend on yourself. That, okay, you can have a job, you can earn some money, you don't need to ask money from anyone. Jadi pertama, kamu harus bergantung sama diri kamu sendiri, kamu nggak minta uang sama orang lain, jadi kamu bisa menghasilkan uang sama diri kamu sendiri. You can be a leader. Kamu bisa menjadi pemimpin. And you can be confident. Kamu bisa percaya diri. You can gain wealth, fame, praise, and contentment. Kamu bisa dapat popularitas dan dipuji. You can earn compliments and respect from others. Kamu bisa dapat komplimen atau pujian dan penghormatan dari orang lain. And thieves may steal something from you, but thieves cannot steal knowledge from you. Pencuri mungkin bisa curi sesuatu nih dari kamu, tapi dia nggak bisa curi yang namanya pengetahuan. So you can have the knowledge across lifetimes, even next lives. Jadi kamu bisa punya pengetahuannya bahkan di kehidupan kamu selanjutnya. And this is somehow the Buddhist way to explain why someone has gift. They can do things very well since birth, because that's the knowledge across lifetime. Jadi kenapa dalam Buddhis dijelaskan kenapa kamu bisa jago nih setelah kamu baru lahir, karena kamu pernah mempelajari itu sebelumnya. And from being a scholar, then we can have the next blessing. But being a scholar is a stepping stone for the next blessing. Jadi kalau kamu sudah menjadi cendekiawan, ini adalah batu loncalan kamu untuk kamu ke berkah selanjutnya. And because you have everything you need, then you can attain spiritual success easily. Jadi kalau kamu udah punya semuanya, kamu bisa namanya mencapai apa yang kamu mau dengan mudah. If you struggle to find something to eat, you will not meditate. Tapi kalau kamu susah nih untuk mencari apa yang kamu mau, kamu akan susah untuk bisa meditasi. But if everything is ready, you have job, you can earn money, yeah, meditation will be easier as well. Tapi kalau kamu udah punya pekerjaan, kamu udah punya uang, meditasi juga akan mudah untuk kamu. But being a scholar is not enough. Kata Bante, let me share with you a story of a captain and a professor. Menjadi kapten atau menjadi profesor? Long time ago, there was a captain and a professor on a ship. Jadi zaman dulu di sebuah perahu ada seorang kapten dan juga seorang profesor. And they're very close friends, so they usually talk about different things in life, the knowledge they have. Jadi mereka itu teman dekat. Mereka biasa berbicara tentang pengetahuan atau gimana hidup mereka. The professor say, mathematics is important. Jadi profesornya bilang kalau matematika itu penting. Do you know mathematics, captain? Kamu tahu matematika nggak, kapten? The captain say, no, I don't know mathematics. Kaptennya bilang dia tidak tahu matematika. Oh, how come? If you don't know mathematics, you cannot, trade or sell something. You're not going to calculate well. You will waste 25% of your life. Katanya kalau kamu nggak bisa matematika, kamu bakal membuang sia-sia 25% hidup kamu dong. Kamu nggak bisa berjualan, kamu nggak bisa negosiasi sama orang lain. And the captain was not very happy because he only knows how to sail the boat, the ship. Tapi kaptennya nggak senang nih, karena dia cuma tahu gimana cara jual kapal. Then another day, the professor asks again, Captain, do you know physics? Terus profesornya bertanya lagi nih kepada kapten, Kapten, kamu tahu fisika? The law of gravity, Sir Isaac Newton, sitting under an apple tree and the apple falls to him, that's physics. Do you know that? And the captain say, no, I don't know physics. And the professor say,
what a pity. Physics is important, and you probably waste another 25% of your life. Jadi dia bilang pada kapten, kamu juga menyanyiakan 25% nih kalau misalkan kamu nggak tahu yang namanya ilmu fisika, gimana caranya apel jatuh dari pohonnya, tentang Isaac Newton, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Then the professor asked again the other day, Captain, do you know languages? Do you know French? Do you know Spanish? Like, bonjour, maxi. Hello? Hello, hello? Repeat? Hello? Yes, you got me? Okay. Yeah, I got you. Okay. So can you repeat? Yeah, the professor asked again to the captain, do you know languages? Do you know like Spanish? Do you know French? You know bonjour, you know maxi? If you don't know languages, how come you can sail your ship? Because in the future, there will be tourists from many countries and you will not be able to speak with them. So if you don't know languages, you miss another 25% of your life. Jadi profesornya ini berkata lagi kepada si kapten, kamu tahu bahasa nggak tentang bahasa Spanyol, bahasa Prancis? Kalau misalnya kamu nggak tahu, berarti kamu menyanyiakan 25% lagi dong. Kamu nggak bisa jual kapal kamu itu ke turis-turis yang mau datang. Right. So you know English? Apakah kamu tahu Inggris? Kata You Bante. need to know English, nah? Okay. But the captain doesn't feel well because he doesn't know any of those. Tapi kaptennya itu nggak merasa oke gitu, karena dia nggak tahu tentang apa itu semua. One day in the middle of the night, the captain was running to the professor room in the ship. Jadi suatu malam si kapten itu lari ke kamarnya profesor dalam kapal. And the captain knocked the door. Kaptennya ketuk pintu, The professor opened the door. profesornya buka pintu. The captain asked, Professor, do you know how to swim? Lalu kaptennya bertanya kepada profesor, kamu tahu nggak caranya berenang? Professor say, no, I don't know how to swim. Lalu profesor bilang, aku nggak tahu caranya berenang. Professor, then tonight you are going to lose 100% of your life because we are sinking. Lalu kaptennya bilang kepada profesor, kalau gitu kamu bakal 100% kehilangan hidupmu malam ini karena kapalnya tenggelam. So this lesson teaches us that although professors have many knowledge, Jadi dari sini kita bisa belajar, walaupun si profesor ini punya banyak pengetahuan, but maybe he will miss some knowledge that will make him survive. tapi dia mungkin melewatkan beberapa pengetahuan yang bisa bikin dia selamat. And that's why when you knowing things, you need to know many things as well, many knowledge, knowledge in breadth. Jadi kalau kita udah tahu nih tentang suatu pengetahuan, kita juga udah harus tahu tentang pengetahuan-pengetahuan. And you also need to know how to make use of your knowledge. That's called living an artistic way of life. And you need to know how to live an artistic way of life so that you can make use of the most of the knowledge. Dan kita juga harus tahu nih hidup dengan seni atau gimana cara melakukannya supaya kita bisa hidup gitu. So what is an artistic way of life? It's not about being a musician or being an artist. Jadi caranya hidup dengan seni itu bukan berarti kita harus menjadi artis, But it's about how you can use your thoughts, your speech, and your actions to beautifully and practically express yourself, your knowledge to get the most benefits. jadi kita harus yang namanya bisa menyampaikan pengetahuan kita supaya kita bisa dapatkan manfaat itu dari perbuatan kita, perkataan kita dengan cantik seperti itu. So let me show you one video. Okay, maybe Catherine can translate just the last one, just the last sentence. Bante akan tunjukin kita video.
The text say, I'm blind and I cannot see. Please help. Oh, saya buta dan saya tidak bisa melihat. I'm blind. Please help. Saya buta, tolong bantu. What did you do to my sign? I wrote the same but different words. Oh, dia itu penulis sesuatu ya di papan itu. It's a beautiful day and I cannot see it. Ini hari yang bagus, tapi dia nggak bisa melihatnya. Well, she wrote the same, right? I cannot see, he cannot see. He cannot see, so she wrote, I cannot see it. Jadi itu sama kan, mereka menulis, mereka sama-sama tidak bisa melihat gitu. But she managed to make it so beautiful that when people read the signs, they have sympathy for the blind man. Tapi perempuan itu nulisnya cantik banget, jadi orang-orang bisa punya simpati terhadap orang yang buta ini. That is called artistic way of life. Jadi itu namanya hidup dengan seni. So what about case of James? James knows how to play guitar. Jadi gimana nih dengan James? James tahu caranya main gitar. But if James managed to play guitar in such way that when people listen to his song, they actually fall in love with it and their life is better. Tapi kalau James punya caranya sendiri untuk bermain, mungkin dia bisa menyentuh hati orang gitu. There are some factors whether something will be considered artistic or not. Jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kamu tuh orangnya punya seni atau tidak. Number one, it has to be neatly done. Yang pertama, kita harus melakukan itu dengan rapi. If Jay plays guitar and then his song like pang, 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 that's not good. Kalau misalkan James main tapi berantakan, berarti itu nggak bagus. But if James plays very well, he has some skill, he has some chord, and that gives very beautiful melody, that's neatly done. Jadi kalau misalkan James mainnya bagus, melodinya bagus, didengarnya juga bagus, itu berarti dia mainnya dengan rapi. It needs to add more values. Dan menambahkan nilai lebih. It's like when James plays guitar, when people listen to him, they feel impressed, they feel relaxed. Jadi ketika orang mendengarkan James, orang-orang tuh merasa rileks dan juga mereka terkesan. If you're doing something, but that doesn't add values to anyone or anything, then that's not considered artistic. Tapi kalau misalkan apa yang kamu lakukan itu tidak mempunyai nilai untuk orang lain, berarti itu tidak termasuk seni. And it must be creative ideas. No one else has done before. Dan itu harus kreatif yang orang-orang tidak pernah lakukan sebelumnya. And it must not lead to sensual craving. Dan itu nggak boleh kamu ke dalam sesuatu It must not lead to anger or sensual. violence. Sorry, Luffy? It must not lead to anger or violence. Tidak menuntun kamu kemarahan atau perbuatan keji. It must not for taking advantage, like, oh, they're gonna have a lot of money or something like that. Atau tidak mengambil apa yang punya orang lain ya, seperti uang. But it's about turning or solving problems.
Atau yang paling baik itu adalah kita bisa yang namanya menyelesaikan masalah. Sometimes solutions can be so simple we can overlook it. Jadi kadang solusi itu bisa dicari. Like this boy, he got stuck, his head cannot get out. Jadi seperti yang kita lihat, sosok ini, anak laki-laki ini, dia lehernya tersangkut ya, dia nggak bisa keluar. So let's see what he can do. Jadi kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Okay, so that's an example of an artistic way of solving problems. Jadi itu contoh ya seninya gimana cara kita menyelesaikan masalah. Because something new is created, it's for better, it can solve problems. Jadi sesuatu yang baru diciptakan itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. And that's how, we can. Joey doesn't have to be an expert. He doesn't have to be a mathematician, but he can solve these problems even his parents cannot. Jadi anak laki-laki itu nggak perlu jadi matematikawan atau punya pengetahuan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Especially, this one is about transforming knowledge into skills. These two words are not the same. Jadi ini caranya mengubah pengetahuan menjadi skill. Some people may know how to play guitar, but if they play guitar well, maybe they cannot. Beberapa orang mungkin bisa bermain gitar ya, tapi kalau misalnya mereka nggak bisa, Some people knows how to cook, but whether they cook well, maybe not. orang-orang bisa masak, tapi apakah mereka bisa masak dengan baik? Mungkin nggak bisa ya. Some people know how to sing, but whether they sing well, maybe not. Beberapa orang mungkin bisa nyanyi, tapi apakah mereka bisa menyanyi dengan baik? Mungkin enggak. So if we want to transform knowledge into skill, we must have 5 characters. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah pengetahuan menjadi skill, kita harus punya We 5 need to totally believe in it. Kita harus benar-benar percaya dengan itu. Like James believed in guitar so much, he can jump over a ravine so to get to the other side. James believes in playing guitar so much, he can jump to the other side and not be afraid of falling down. Oke, jadi James tuh sangat bisa bermain gitar gitu ya, sampai dia bisa lompat dengan percaya diri. And he has to be healthy. Dan dia harus sehat. And he must not exaggerate something that he is not. Dan dia tidak harus mengatakan atau merendahkan diri sendiri sesuatu yang bukan dirinya. Like he wouldn't say he's the best in the world if he's not the best in the world. Dia nggak bisa bilang dia yang paling jago di dunia, kalau misalkan dia bukan yang paling jago. And he must not be lazy. Dan dia nggak boleh malas. And he also need to be observant. Like when he play guitars, he will listen to his song again to see what errors he make and how he can improve better. Dan dia harus bisa observasi supaya dia bisa tahu gimana caranya bisa dia mengembangkan dengan lebih baik.
If one have these qualifications and follow 6 advices, Jadi kalau misalkan kita bisa mengikuti itu semua dan 6 hal ini, number 1, try to find opportunities from challenges. sorry, okay? Try to find opportunities from challenges. Jadi kita cari peluang dari challenge atau tantangan yang datang. And do not avoid smaller work like, oh, this is not big concert, not gonna play there, it's just on the street, but he plays and every time he make the best. Atau misalkan kita, sorry, I cannot see the screen well. Okay, it's like he will not avoid some smaller works like to play on the street and not big concert. He will do all of them and he try to make them better than the best. Oke, jadi dia ini nggak menghindari pekerjaan yang lebih kecil gitu. Jadi dia akan melakukan apapun dengan baik. And he tried to be refined, like try to fine tune the guitar, try to fine tune the string so that it sounds better. Jadi dia juga bersungguh-sungguh tentang semua yang bisa dia lakukan. And he never give up his passions. Dan dia nggak punya menyerah sama passion atau apa yang dia mau. And he tried to study from expert. Dan dia berusaha untuk belajar dari orang-orang yang lebih expert atau berpengalaman. And he meditate to create more space in the mind. Dan dia juga meditasi untuk bisa ciptakan lebih banyak ruang nih di pikiran dia. Because if you want to have space in your mind, then you need to be creative. And that's how meditation helps. Karena kalau kita mau menjadi lebih kreatif, kita harus punya lebih banyak ruang dong di pikiran kita. Maka itu kenapa kita bermeditasi. Number 1, meditation clear your mind. Yang pertama, meditasi itu menjernihkan pikiran kita. It's like you have free RAM, your computer can run better. Jadi seperti kita tuh punya ruangan yang luas, jadi komputer kita tuh bisa bekerja dengan lebih cepat. And then you have spacious mind. Dan kita punya pikiran yang sangat luas. New idea requires space to emerge. If you don't have space in your mind, you don't have big ideas. Jadi ide baru itu harus punya ruang yang luas supaya dia bisa tercipta. Then meditation relax your mind. Dan meditasi itu mesantaikan pikiran kita. When you feel more relaxed, you can do things better. Kalau kita santai, kita bisa melakukan hal-hal yang lain dengan lebih baik. And meditation makes your mind unworried. Dan meditasi buat pikiran kita jadi tidak khawatir. If you do not worry, you can do things better. Kalau kamu nggak khawatir, kamu bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik. Like this video. Seperti video ini. There are several photographers and an empty room. Ini ada beberapa fotografer dan juga ruangan yang kosong. And these photographers need to take pictures from the rooms. Dan fotografer ini harus ngambil foto nih dari ruangan tersebut. And they need to make nice photos. Dan mereka harus punya hasil foto yang bagus.
And that conclusion is very interesting. It says creativity needs nothing but you. But I need Catherine. Where's Catherine? Oh, Catherine is gone. Okay. I saw. Do you have anyone else who can translate? Okay, Bante, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay. Just now. Can you repeat and I can Okay. translate for you? The video says creativity need nothing but you. Jadi video ini tuh tidak membutuhkan apa-apa, tetapi kreatif itu membutuhkan kamu. And this makes normal photographers and the professional photographers different. Dan dengan fotografer biasa dan juga fotografer profesional itu sangat terlihat perbedaannya. Maybe some people can be a photographers, they are like scholars. Mungkin mereka sebagian fotografer sama seperti seorang ilmuwan. But some photographers can take photos so well, they can take photos even out of nothing. Jadi mungkin sebagian fotografer juga bisa memfoto sangat baik meskipun tidak ada sesuatu. So the benefits of being scholars, always be outstanding. You will be the best out of the best. Jadi ketika kamu memiliki pengetahuan itu, kamu akan menjadi seseorang yang hebat dari yang terhebat. You can live a sustainable life. Kamu bisa menjadi hal yang baik dalam kehidupan. You can be observant, you can be resourceful and practical. Jadi kamu bisa menjadi melatih atau memiliki hal yang baik. You can make life abundant and complete. Kamu bisa memiliki hidup yang komplit dan juga baik. Because you will have always opportunities that other people don't have. Jadi karena kamu akan memiliki banyak sekali kesempatan lebih dari orang lain. You have happiness in the present and future life. Dan mungkin kamu akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan selanjutnya, masa depan. You also have physical and spiritual, like professional and spiritual success in your life. Dan mungkin memiliki perkembangan spiritual positif dan juga dalam kehidupan di dunia ini. Again, coming back to the group of four we have today, artfulness is knowledge, and you have knowledge. But how you use the knowledge, that's application. It's called artfulness in application. Dan kembali lagi kepada 4 kelompok pada hari ini, seperti kamu mengembangkan pengetahuan, lalu bagaimana kamu mengaplikasikan pengetahuan, dan bagaimana kamu menggunakan pengetahuan. But these two are not enough. Tetapi ini sudah cukup. Because some people, they are so good, they have the knowledge, they have the gift, but they're lazy. Sebagian orang memiliki semua itu, tetapi mereka malas. So we need another one, artfulness in usage. Dan kita harus memiliki satu lagi dalam hal ini. You must not be lazy. Tidak boleh malas. So you need to have discipline. Jadi kamu harus mempunyai disiplin. There are two kinds of discipline, discipline for the body and discipline for the mind. Ini adalah 2 kedisiplinan, pertama kepada tubuh dan yang kedua kepada pikiran. We need to have both. Kita harus memiliki keduanya. Discipline for the body is, for example, you have to help your parents do their chores, you need to follow schools regulations, you need to follow laws, you need to follow Indonesian culture.
Contohnya dalam disiplin untuk tubuh adalah kita harus membantu orang tua, mengikuti semua peraturan yang ada, dan juga mengikuti semua peraturan yang ada di Indonesia. But we also need to have discipline for the mind. That is called the self-discipline. Jadi kita juga harus memiliki disiplin dalam pikiran yang kita sebut dengan disiplin diri. One thing that we can say about the mind, when the mind is clear, we want to share. But when the mind is clouded, we want to take. Jadi sama seperti contohnya, saat pikiran kita bersih, kita ingin menyebarnya, memberikannya, tetapi saat kita memiliki pikiran kotor, kita ingin tetap membuangnya. And when the mind is with you, the mind is clear. Dan ketika pikirannya ada dalam diri kita, dengan kita, pikiran itu akan jelas. If the mind is not with you, the mind is dark and clouded. Dan ketika pikiran itu tidak ada pada dirimu, pikiran itu akan sangat kacau dan gelap. But there are many things in our life that will take the mind away from us. Tetapi dalam kehidupan kita banyak sekali hal yang membuat pikiran kita itu jauh dari diri kita. For example, you meet someone you don't like. Contohnya, kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita sukai. Do you have anyone that you don't like? Apakah ada yang mempunyai seseorang yang tidak disukai? Anyone who have someone they don't like? Apakah ada? Oh, I think it's many people. You know, it's very strange. If you have someone you don't like, you cannot stop thinking about them. Jadi ketika saat kita memiliki seseorang yang tidak kita sukai, kita sangat stres karena dia selalu ada di pikiran kita. Hello, I can. Your mind is with you or your mind is with them? Pikiranmu ada bersama denganmu atau bersama dengan mereka. Or if you see a beautiful ring, a beautiful dress, and you want it so much, where is your mind? With you or with the ring? Jadi ketika kita melihat cincin yang sangat indah, pikiran kita ada pada diri kita atau ada pada cincin. Or maybe a man see a beautiful woman, he is interested in her, he falls in love with her. His mind is not with him, but with her. Jadi ketika ada seseorang pemuda bertemu dengan wanita yang sangat cantik, dia tertarik kepada wanita itu, pikiran That's how the si mind lelaki is ini ada. not with you. Jadi pikirannya itu tidak ada pada diri kita. Let me ask one thing. When your mind is clear, like water, clear like this, when your mind is Jadi clear, boleh Bante ingin bertanya, siapa yang di sini pikirannya bening seperti air ini? is your mind clear now? Your mind clear now? Now? Apakah pikiranmu sekarang benar-benar clear sekarang? You don't want to hurt anyone, right? When your mind is clear. Ketika pikiranmu bersih, kamu tidak membutuhkan orang lain, bukan? Which means if you want to hurt someone, your mind is not clear. Dan ketika saat kamu ingin mendengarkan seseorang, itu berarti pikiranmu juga tidak Correct? bersih. When your mind is clear, do you want to steal? Apakah saat pikiranmu tenang, apakah kamu masih menginginkannya? So if someone steals, their minds are not clear, right? Dan ketika seseorang menginginkan sesuatu, berarti pikirannya tidak bersih, kan? When the mind is clear, they will not have adulteries or sexual misconduct. Dan ketika pikiran kita bersih, kita tidak melakukan semua hal ini. So if someone have adulteries or sexual misconduct, their minds are not clear. Dan ketika seseorang menginginkan sesuatu atau
ingin melakukan sesuatu berarti pikirannya tidak bersih. When the mind is clear, do you want to lie? Apakah seketika pikiran kita bersih, kamu ingin berbohong? No, right? So if someone lie, Tidak, kan? their minds are not clear. Ketika seseorang berbohong, pikirannya tidak bersih. And that include not only lies, but harsh speech, divisive speech, idle chatter as well. Dan ketika seseorang berbohong, kita harus berusaha untuk berhenti. So when your mind is clear, you wouldn't break all of these moral standards. Dan ketika kamu sudah memiliki pikiran yang bersih, kamu akan memiliki standar moral. But people break them because their minds are not clear. Ketika seseorang memangkas hal itu, pikiran mereka tidak bersih. And believe it or not, all the problems that people see on newspapers, they come from these 4 things. Dan percaya atau tidak, saat mereka semua melihat sesuatu dalam koran, mereka akan memiliki 4 hal. In newspaper, either someone kills someone steals, someone lies, someone breaks sexual misconduct. Di koran, banyak sekali orang membunuh seseorang, permasalahan-permasalahan yang ada dengan berita-berita semacamnya. Which means their minds are not clear, they are not conscious. Dan ketika kita melihat itu berarti pikiran kita tidak bersih. So why do we break our consciousness further by drinking alcohol or intoxicants? Jadi, kenapa kita melakukan pelarian kepada minuman-minuman beralkohol? That's because when you drink alcohol, the consciousness go down. Dan ketika kita meminum alkohol itu, kesadaran itu akan turun ke bawah. Even people don't drink, they may break some of these already. Dan ketika orang sudah minum itu, sebelum minum, mereka akan melakukan hal ini semua, memotong semua. So they should not drink alcohol so that they have consciousness or sati to keep moral standards. Jadi seseorang tidak boleh minum agar mereka tetap mempertahankan kesadaran mereka dan mereka akan mempertahankan moral mereka. And these are called the 5 precepts. Dan ini kita sebut dengan pengertian. Anyone can follow all the 5? Raise your hands. Apakah semuanya bisa mengikuti kelima sila? Raise your hand. Good. Okay, good. Anyone who believe that you're not gonna break any of them in the future, raise your hands. Apakah semuanya yang percaya tidak akan lakukan hal-hal ini, tidak mematahkan moral, boleh angkat tangan, raise hand. Oh, sadhu, 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 so many. Oh, banyak sekali sadhu, kata Bante. And that's called the discipline. And discipline for the body and discipline for the mind. Dan semua itu disebut disiplin. Disiplin dalam tubuh dan juga disiplin pada pikiran. If you have discipline, you be able to use your knowledge. Dan ketika kamu memiliki disiplin itu, kamu akan bisa menggunakan pengetahuanmu. But you must be able to speak properly as well. Tapi kamu juga harus memiliki ucapan yang proper juga. And that's called the artfulness in speech. Dan ini disebut dengan sorry Bante, what? It's called artfulness in speech. Oh, ini disebut dengan
Yes. baik dalam bicara. Oke. So why do we need to communicate? Jadi kenapa kita membutuhkan komunikasi? Because we cannot read other people's mind. Karena kita tidak menulis atau membaca pikiran orang lain. And the purpose of communication is to understand, make them understand the benefits and the intention of your message. Dan alasan atau tujuan untuk komunikasi ini adalah agar orang mengetahui apa manfaat atau pesan kita. When you speak, there are 5 things to consider. Jadi ketika kita bicara ada 5 komponen yang harus kita pahami. Number 1, must be true. You should not speak lying like that. Yang pertama harus bicara dengan kebenaran, tidak seperti Pinocchio. So if you lie, like your shadows like have long nose like that perhaps. Jadi ketika kita berbohong, dalam bayangan hidup kita akan panjang. And whatever you say must be useful, not like gossiping or idle chatter. Dan ketika kita harus bicara dengan yang bermanfaat, tidak seperti contohnya tidak bergosip, tidak bicara pada hal yang buruk. So don't gossip, okay? Jadi jangan bergosip ya. Number 3, must be endearing. Yang ketiga adalah harus enak Do not didengar. bully other people. Jangan membuli orang lain. Even though sometimes that's true, but you're not gonna say it because it's not endearing. Jadi meskipun kadang itu hal yang benar, tetapi tidak enak untuk didengar, usahakan jangan bicara. And must be with good intention or out of compassion. Jadi harus memiliki hal yang baik dalam berbicara. It's like this boy just break the window. Sama halnya seperti ini saat dia memecahkan jendela. And instead of his mom scolding him, his mom will say nicely to him that, oh, he should not break the window. Dan mamanya berkata hal yang baik, jangan lagi untuk memecahkan jendela. And it must be at the right time and right space. Dan harus ada di tempat yang tepat dan juga waktu yang tepat. When people are ready to listen to you, then you will say it. If they are not ready to listen, you're not gonna say it. Dan ketika kita berkata harus saat waktu yang tepat, seperti saat orang menginginkan kita bicara, kita baru bicara, dan juga di tempat saat kita memang dibutuhkan untuk bicara. So these are components of positive speech. Jadi ini adalah 5 komponen saat dalam berbicara. Do you have all of them? Apakah semuanya memiliki 5 hal ini? Anyone who say only the truth, who say only something useful, endearing, have positive intention, and at the right time, right space. Okay? Ya, siapa yang punya? So, if something lie, useless, bothering, don't say it. Dan ketika itu tidak berguna, berbohong, atau melakukan hal yang tidak baik, jangan bicara. Truth, useless, bothering, don't say it, even though it's the truth. Meskipun itu benar tapi tidak berguna, jangan katakan. Truth, useful, but bothering, just choose the right time and right place to say it with good intention, okay? Ketika itu benar dan berguna, tetapi sangat membosankan, pilih waktu yang benar. For example, if your friend have bad smell. Contohnya saat teman memiliki bau badan.
Maybe you're not gonna say immediately, hey, you have bad smell. Seseorang berkata, ada yang kamu memiliki bau yang badan. But Oke, Catherine. maybe you are going to ask someone else to say it. Mungkin kamu bisa berkata kepada orang lain untuk mengatakan hal itu. Lie, useless, endearing, don't say it. Lie, useless, endearing, don't say it. Hello, Lumpi. Yeah. Okay, Can you hear me? sorry. Okay. Yeah, I can. Sorry, I have connection problems. I'm sorry. Okay. Lie, useless, endearing, don't say it. Jadi kalau misalkan itu berbohong, tidak berguna, tapi enak didengar nih, kamu juga nggak boleh katakan. Truth, useless, endearing, don't say it. Tapi kalau misalkan itu benar, tapi tetap nggak berguna, tapi tetap enak didengar, tapi tetap tidak boleh tuh dikatakan. Truth, useful, endearing, then choose the right time and the right place to say it with good intention. Nah, sekarang tiga-tiganya ini mereka positif ya, mereka benar, mereka berguna, mereka enak didengar. Berarti kamu bisa pilih waktu yang tepat dan kamu bisa mengatakan itu dengan kasih sayang. And if you have positive speech, we will be loved by anyone. Dan kalau kamu punya ucapan yang positif, kamu bakal dicintai sama semua orang. We will have success in professional and spiritual prosperity. Kamu bakal sukses nih dan profesional. Your wishes and your words will come true. Your wishes Omongan kamu and dan apa yang kamu citakan itu akan terjadi. okay, your wishes and your words will come true. Jadi apa yang kamu inginkan dan kata-kata kamu itu akan tercapai. Sometimes when you make wishes, yeah, I want that, I want that, I want that. But if you lie, they will not come true. Jadi kalau misalkan kamu udah pengen sesuatu nih, aku pengen. Tapi kalau misalkan kamu bohong, itu nggak akan terjadi. If you want your wishes to come true, you need to say only the truth. You cannot lie. Kalau misalkan kamu mau impian kamu terjadi nih, kamu harus mengatakan semuanya tuh jujur, nggak boleh bohong. And because you say only something endearing, you're gonna hear only something endearing from other people. Dan kalau misalkan kamu selalu mengatakan sesuatu yang cantik gitu ya, kamu juga akan sama, kamu akan mendengarkan juga omongan-omongan yang cantik. And you're not gonna have unfortunate afterlife, you will have positive or fortunate afterlife. Dan kamu tidak beruntung di kehidupan selanjutnya. Jadi kamu akan beruntung gitu. These are called artfulness in knowledge, artfulness in application, artfulness in usage, and artfulness in speech. Nah, jadi ini namanya itu adalah seni pengetahuan, seni dalam mengaplikasikan, seni dalam kamu melakukannya, dan seni dalam pembicaraan kamu. You have the knowledge, Kamu punya pengetahuannya, you know how to use it well, kamu tahu cara melakukannya, you really use it frequently, not like lazy. Dan kamu sering melakukan dan tidak malas. And you can create a team by inviting people to join you. Dan kamu bisa menciptakan sebuah tim untuk ajak orang-orang nih untuk gabung sama kamu. If you are good, but you have bad mouth, no one will help you. Kalau kamu baik, tapi ucapan kamu tuh nggak bagus, nggak ada yang bakal bantu kamu. And there was like in history when during World War II, Dan dalam sejarah, dalam Perang Dunia Kedua, the Allies need to break the code of the Nazis. jadi para tentara itu perlu namanya menembus But sesuatu. the scientists of the Alliance, they work not together. Tapi ilmuwan dari si kelompok ini tuh tidak bekerja sama. And this guy, he's very good, he's very smart, but no one wants to work with him because he had bad mouth.
Oh, tapi orang-orang tuh nggak mau kerja sama sama orang ini walaupun dia pintar karena dia punya ucapan yang buruk. But because they want to win the war, eventually he changed himself and get people to help him. Tapi karena mereka mau nih menang dari si uh, perang ini, jadinya mereka bekerja sama. Okay, remember this well. The line the lady say, if you want to win, you're gonna need to get all help you can. I also need to get some help. Sorry, can you hear me? Yeah, if you want to win, you're gonna need to get all help you can. Oh, jadi kalau misalkan kamu mau menang, kamu harus dapetin semua bantuan yang bisa kamu dapatkan. Because sometimes you cannot win alone. You need help. Karena terkadang kita nggak bisa sendirian, kita harus dapatkan bantuan. And people will not help you if they don't like you. Dan orang-orang nggak akan bantu kita kalau misalnya mereka nggak suka sama kita. And usually when people don't like each other, that's simply their words. Dan kalau misalnya orang suka nggak sama-sama suka nih satu sama lain, nah itu mungkin karena ucapan dari mulutnya. So artfulness in speech will turn enemies into friends. Jadi seni dalam berbicara itu bakal mengubah musuh menjadi teman. And will turn friends into comrades or alliance. Dan bakal jadi kolega gitu buat kita kalau kita punya ucapan yang baik. And that's our full blessing for today. Dan itulah 4 berkah utama dalam hari ini, kata Bante. We finished group number 3 already. Kita udah selesaikan grup yang ketiga. Next time, group number 4. Dan yang selanjutnya, grup nomor 4. Not sure if you have like maybe five minutes to answer questions. There's questions about if one will need to have family or not. No, not necessary. Things have changed, but you just need to be patient. Oke, jadi kita selesai hari ini. Will we have question and answer session, Lumpi? Yeah. Right now, because I'm answer questions, a very long one now. Oh, okay. Okay. So if you really want to maybe pursue your dream, then you need to be patient when people don't understand you. Kalau Bante, kalau misalnya kamu benar-benar mau kejar mimpi kamu harus mengerti kalau semua orang itu tidak akan paham dengan mimpimu. Maybe at first they don't understand you. Mungkin awal-awal mereka tidak akan ngerti. But if you don't quit, even though they challenge you, they laugh at you, eventually they will appreciate you. Tapi walaupun mereka nggak ngerti, mereka bakal ketawa buat kamu atau mereka nggak hargain kamu. Then they will set you as an example. Tapi kalau misalnya kamu berhasil, mereka bakal jadiin kamu contoh buat mereka. So don't worry what other people will think of you. If you believe that things that you do is the best for you, then just leave the rest for the time to be to show your result. Jadi kamu tunjukkan aja hasilnya. Kalau kamu pikir itu baik buat kamu nggak perlu pikirkan apa yang orang lain katakan. Okay. Next question. Do we have any? Okay. Yes, if anyone have any questions. Last time we have Nadine who wanted to ask questions but didn't have a chance. Do you want to ask questions today? Jadi kemarin kita punya Nadine yang mau bertanya, apakah sekarang Nadine ada? Mungkin Nadine boleh raise hand.
Kalau kita mau, misal kita digigit sama nyamuk demam berdarah, itu boleh kita bunuh atau biarin saja? Okay, so is that Nadi? Okay, so she said that if we get bit by a mosquito, should we kill it or should we just let it go? You know, if you hit mosquito and mosquito die, Kata Bante, kalau misalnya kamu pukul nyamuk, terus nyamuknya mati, and maybe when you die, and then you have to be judged, terus misalkan kamu mati, terus misalkan kamu harus diadili gitu ya. mosquito will talk to um, the judge that look at this girl. When I was alive, she killed me. Jadi si nyamuk ini mungkin bakal bicara gitu ke pengacaranya kayak, ini cewek ini nih kemarin pas aku masih hidup dia bunuh aku gitu. What the judge will say, you say, yeah, but mosquito suck my blood, so I have the right to kill them. Terus pengacaranya ngomong apa dong? Kayak nyamuknya ambil darah aku, jadi aku punya hak dong untuk bunuh dia. And mosquito will say, you know, I suck your blood, but that's just very little. Terus nyamuknya bilang, iya, aku memang sedot darah kamu nih, tapi itu cuma sedikit. But you kill me, that's my life. Tapi kamu bunuh aku, itu kan hidupku katanya. And mosquito say, it's not fair. Lalu nyamuk bilang, itu nggak adil. Then the judge will probably listen to mosquito. Dan mungkin hakimnya bakal dengerin ke si nyamuk. Because mosquito take small blood out of you and maybe you feel itchy. Karena nyamuk cuma ambil sedikit darah kamu dan kamu mungkin bakal gatel. But you kill mosquito, it dies. That's its life. Tapi kamu bunuh nyamuknya, padahal itu salah satu hidupnya, dia mati. So you should not kill mosquito. Jadi kamu nggak harus, jadi kamu nggak boleh ya bunuh si nyamuk itu.